Saya tidak membela kamu, saya tidak membela kamu. Iya, 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 Tapi Miss. intinya adalah ngoho lah enggak. Oh lì hơi lì ok nhất lìn kìa喎, nhất lìn buồn rồi. Lấy gì cái xin con phải ở thành một kín. Xin rằng lấy một trang săn cũng nhận à. Xin rằng ok lấy nhà mộ nhận à. No, Cái no, no, ông chi Miss. cơ mà. Ừ.喂,工人姐姐離開咗1年，你而家先話唔見嘢，咁冇可能啊嘛。Ừ. Enggak Iya. lah, Ừ. seandainya Sing Sangnya bilang mungkin ya mau soai cả. Lấy之前未離，你之我之前未離開你屋企，你太晒我行李啦，你 check Saya 晒 sudah 啦， bilang. 冇所謂㗎。 Di rumah sudah. 咁咪你錄音咯，你講俾先生聽，先生，我離開你屋企1年半喎，1年喎，你而家先講俾我聽唔見嘢，你會唔會唔記得擺喺邊咧？你冇可能1年唔帶嗰啲jam Piu. tanganmu mah, Ừ. saupiu mah, mau lang mah. Bener nggak? Nah, iya. Iya. Kamu harus pakai bahasa Kantonis yang tegas. Ngomong, Sing Sang à, tôi離開你屋企1年啦，你而家先唔見手表，你唔會話我偷嘢啦，你唔會㗎嘛，先生。你有冇聽工人啊？Ngerti nggak? Kamu pakai Pokoknya bahasa iya, Inggris iya, atau iya. bahasa Kantonis? Campur-campur saya, Miss. Iya lah campur-campur kayak ulang tahun melok uang kan mak. Iya. Kamu gimana ngomongnya Iya. sama majikan? Iya, kadang Inggris, kadang Kantonis. Aku bilang, Oke, saya tidak apa sekarang namanya. bahasakan dalam bahasamu. Apa yang saya katakan, kamu paham nggak? Paham, paham. Bagaimana? Sing Sang, saya udah nggak bekerja Mai, di oh so sini nyulik selama ngomong 1 tuh wah. tahun. Sing Sang, oh, ada nenek di situ, nanti nenek dengar, Miss. Nhiều ngomong Di tentang sini sekarang. ada nenek. Nah, Sing Sang, ngô tô mày mày thì sao dắt nên mày cho về lấy ô kìa. Omel, terus? terus tim kayak kali man ngom kinjoli TV wah. Oke, oke sudah oke, oke, oke. Saya saya ganti Miss nomornya karena dia SMS saya kerja di sini itu nggak fokus Miss. Bukan Mbak, masalahnya kamu Nah. ganti nomor bukan masalah fokus nggak fokus. Dia bisa nulis surat ke imigrasi. Maka suatu saat kalau kamu renew atau cari majikan lagi itu akan menjadi rekod di kamu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Saya bilang nggak ngerti Miss. Nah iya, Saya bilang nggak Miss sama ini majikan ini Miss. kamu ngomong sama agent aja Mbak. Jangan sama majikan, malah bahaya itu. Oh, sama agent aja. Sama agent lo, agentmu tetap kan, agent yang sama kan? Ini kan baru 1 tahun di sini aku Miss ikut ini Miss. Markona jawab pertanyaanku. Agentmu sama. Sama apa maksudnya? Sama yang lama sama yang baru sama. Enggak sama. Enggak sama, yo percuma. Enggak. Percuma. Kalau agentmu sama enak. Kalau agentnya beda Enggak sama Miss. Enggak sama. Ya, kamu jangan ganti nomor. Kalau kamu ganti nomor malah kelihatan kalau kamu takut. Berarti kamu mencuri. Iya. Oh, gitu ya, Miss. Iya. Kalau menurut pendapat saya nggak sama itu. Sisa le hoyi. Suruh dia laporan sama polisi. Kamu ngomong sama polisi, saya sudah 1 tahun pindah dari rumah dia. Waktu saya keluar dari rumah dia, dia sudah ngecek barang-barang saya. Sudah 1 tahun saya bekerja. Itu sama Sing Sang, Miss. Tapi dia bilang, saya nggak tahu kapan kamu ngambilnya, gitu, Miss. Lemji o timji ya? Lemji o timji ya? Kamu nggak tahu, saya mana tahu? Seakan-akan itu dia itu apa namanya nuduh saya ngambilnya pas dia nggak di rumah gitu kan nggak mungkin kalau dia nggak di rumah kok kan masih kerja di situ kan masih bisa cek ya Miss. Bukan, sekarang sudah 1 tahun Mbak. Kalau 1 bulan bilang-bilang saya percaya kamu nyuri, udah anggap aja kamu nyuri. Tapi kalau 1 tahun Mbak, paham nggak sih maksudnya? Iya 1 tahun, paham. Iya Ya makanya udah, Markona dengarkan saya ngomong, saya bukan mau debat sama kamu. Bilang sama majikan, haulah Sing Sang. Kalau memang saya mencuri, laporkan sama polisi. Tapi ingat, saya sudah keluar dari rumah kamu 1 tahun. Baru sekarang ngomong mencurinya.
如果唔見好耐之前唔見啦，唔係而家唔見嘛，大佬。Emangnya kalau rojine ono sikile jalan-jalan. Ada saja. Iya, ya, Miss. Jangan ganti Gimana ya, nomor. Miss? Oh, jangan ganti nomor. Oh, iya, Jangan. Miss. Kalau kamu ganti Iya, Miss. nomor, majikan akan nulis surat bahwa tidak bisa menghubungi kamu lagi. Tiba-tiba kamu diparani di omahe majikanmu. Enak tuh area yang kemarin Miss. dituduh mencuri atau mencuri tasnya Iya, majikan saya diparani. nonton itu di TikToknya Miss Yuni. Oh, di YouTube-nya Miss Yuni itu yang mbak-mbak udah 7 bulan katanya nyuri dompet, tapi dompet itu dia beli sendiri itu loh, Miss. Saya juga Makanya, nonton, aku juga. makanya nggak apa-apa loh kita buktikan loh. Karena saya takutnya kamu ganti nomor dia nyari kamu. Oh iya, Miss. Oke? Oke, gitu. Berarti saya nggak usah ganti nomor ya, Miss? Nggak usah, kamu Saya nggak tuh, salah. Kita iya, tempur, Mbak. saya. Kita tempur sama orang Hongkong. Yang penting kamu nggak nyuri loh. Kalau kamu nyuri, Iya, saya ya. iya, enggak tenan, Miss. Saya juga sudah bilang sama itu bos itu, saya berani sumpah saya nggak ngambil itu. Terus dianya bilang nggak tahu. Yang penting kan itu nggak ada di rumah, hilang, nggak tahu hilangnya kapan. Saya cari-cari udah 3 kali nggak ketemu gitu. Intinya kamu nggak Katanya mencuri, nggak usah bisa-bisa. takut, gitu. Enggak, iya. Nah, tapi kalau dia lapor beneran sama imigrasi sama kantor polisi, terus saya datang ke sana kantor polisi, Miss. Yeah, 哦，你聽到啊？我梗係聽到啦。喂，你好搞笑啊，爸爸，個姐姐咧離開咗1年喎，而家好似話唔見個錶啊，係咪玩嘢啊？一年，係一年，佢係咪記錯咗？你仲係佢個姐姐啊？佢唔記得咗個姐姐，佢唔記得咗呢個姐姐已經唔喺佢度做嘢啦，已經。數嘢係咪奇怪啦？啊，好搞笑咯，坐喺度，真係好搞笑。媽咪我攞。啊，有冇可能咧？冇可能咁樣啊，啊！你呢一年啊，你頭先iya, 你都先生，講過㗎啦。你喺佢離開佢屋企嗰陣時，佢已經睇過你行李係冇嘢，乜都冇㗎啦嘛，已經 OK 晒，已經交收好走先至出門口㗎嘛。 iya, 所以 mau. 你係唔需要理會佢嘅。唔使驚咯，一年嘅事，大佬，你唔係而家先揾我啊嘛？冷靜啲，冷靜啲，係咪？Enggak. 冷靜啲。唔係，即係咁講啊！你唔係而家先走嚟揾我，一年你先揾我，係嘛？我 Miss Yuli 話自齋，你嗰隻錶，你隻錶香港人戴錶係日日戴㗎嘛？一日戴㗎，啊，有冇可能你放低隻錶？一年。第二朝起身，第二朝早起身你都揾隻錶戴，整好晒先出門口啦。 Enggak hari-hari pakai jam kok, Miss. 我知，但係香港人到初都就戴嗰啲錶嘛，每日戴好晒錶，戴好晒所有嘢，啊，自己應該嘅嘢着好晒衫，梳好個頭，啊，整好晒先出門口啊嘛，係咪？有冇可能係你日日戴隻錶，點會突然之間你唔戴錶啊？一年喎，一年都唔戴錶， Ya, 1 諗起先 tahun 戴， ya. 1 tahun sama sekali nggak pakai jam, bener nggak? 冇可能㗎。冇可能，冇可能， Iya, mau 冇可能，所以你唔使驚咯， Iya, 所以你唔可以換個電話號碼 Miss, 啊， Miss, lah saya ke sana nggak, Miss, ikut 唔 nyari. 使唔使，唔可以， Hmm. 唔可以，你唔可以入個僱主屋企，唔可以，千祈唔好去啲唔嘛，可以，冇去㗎，你開咗你唔啱，因為你已經同個僱主係冇冇關係㗎，嘅。 你唔可以入個僱主屋企，你入佢屋企嘅話，你入私人你偷嘢啦，入私人地方啊！你明唔明啊？啊，有咩會賴你㗎啦？千祈唔好入屋企。 如果入屋企咧，要有警察先入。冇錯啦，一定要有警察陪同一齊咁先入，避免咗佢話你喺屋企攞嘢，你明唔明？佢可以話你喺佢屋企攞咗嘢走，即係你入佢屋企之後，你喺佢屋企攞咗嘢走，咁佢一樣可以咬你噶嘛？你明唔明啊？因為我驚咧，你入佢屋企冇警察咧，一陣間佢話，姐姐今日都偷其他嘢喎。唔係，即係意思係 Miss Yuli 嘅意思係話佢入我屋企，我又唔見咗啲乜嘢啦咁樣。 仲唔見其他嘢？但係呢個嘢係佢講啊嘛，你明唔明啊？係佢自己先知噶嘛，係你又唔知，警察個個都唔知㗎，冇人知㗎，係佢自己個僱主先知嘅啫嘛，係咪？咁佢可以誣告你㗎嘛，你明唔明啊？即係唔好俾機會人哋去誣告你自己，你明唔明？
Jangan ngasih Baik, kesempatan orang lain untuk menuduh kita. 嗯， Iya, iya. 如果真係要佢屋企，你同佢講我 Bu 我希 Gica. 望揾警察同我一齊上嚟咯， 你明唔明？ Iya. 咁你就 明白。咁你就安全啦， 嗯，係咪？咁要保障自己啊嘛，係咪先啊？咁你貿然上佢屋企，佢話乜嘢都得㗎喎，佢話唔見呢樣唔見嗰樣都得喎，係咪先啊？你話佢話你搬晒佢屋企，佢連個雪櫃都搬走埋都得㗎喎，係咪？咁冇可能㗎嘛，即係唔可以咁樣你自己單獨入佢屋企，千祈唔好啊！ Iya, iya. Toce, Sing Sang. Ayah Singsang聽到喎. Bapak dengar dari bawah mengatakan aku ngomong mencuri setelah 1 tahun moholang. Jadi Iya. Bapak aja dengar Iya, loh Miss. sebagai orang Hongkong moholang loh. 我喺度問啲緊啊，問啲一路聽緊㗎嘛。 Mandi le teng oil live. 係啊， Wow. Makasih banyak ya, Miss. Iya, Miss, Teh. seandainya ya, saya kan bilang sama bapakku itu, Pak, nanti saya tanggal 28 ke situ. Gitu, saya kan sudah terlanjur bilang kayak gitu. Saya tanggal 28 ke situ, saya saya umroh di dia, aku sudah bilang nih, Enggak yuk, tapi harus ngomong sama kalau harus ada polisi. Harus ada polisi, bareng sama polisi. Bapak tanggal 28 saya datang ke rumahmu, tapi tolong panggilkan polisi. 即係如果佢係要你去佢屋企，你可以直情上去差館，上去警察局，即係 police station 啊，你可以直情上去同警察同警察先生講，你話有件咁嘅事發生，我已經冇喺僱主嗰度做1年㗎啦已經。 但係佢突然之間打電話俾我，佢係咪打電話俾你㗎？個僱主？係啊。佢打電話，你可以同個警察講，你話個僱主突然之間打電話俾我，叫我上佢屋企，但係咧，佢話已經唔見咗隻錶，已經係我冇做1年啦，佢話唔見咗隻錶，佢想我上佢屋企，但係咧我驚有咩事發生。 但係我想警察先生你陪埋我一齊上去，你明嘛？即係你做咗你自己保障咗自己做備案先啊嘛，你明唔明啊？備咗案先，有呢件事發生啊，因為個僱主想我上佢即係單獨上佢屋企，咁我為咗保障自己有咩事唔想有咩事發生，我想警察先生你陪埋我一齊上去。有權㗎，你有權㗎，有權咁樣做㗎。 警察先生一定會做㗎，呢啲係咪啊？佢會保障人每個人都係公平㗎嘛，平等㗎嘛。佢一定要保障每個人嘅安全，每個人嘅利益自己，你明唔明啊？咁即係自己本身唔想有咩事發生，首先你就要揾保護啦。你又揾警察先生陪同自己一齊上去人哋屋企，因為嗰條係人哋私人屋企。Oke, Sing Sang. Jadi nggak boleh kamu datang sendiri di rumah majikan, harus ada polisi yang menemani kamu. Tanpa seizin polisi dan majikan kamu nggak boleh datang. Ngerti? Oh, gitu. Iya, seandainya itu bapakku lapor polisi dan imigrasi, tapi saya sumpah nggak ngambil gitu. Mbak, saya minta maaf. Untuk Hong Kong tidak percaya dengan sumpah. Jadi ya, ujung ifasai mau用㗎。 冇用㗎，冇用㗎，花誒冇用㗎，係香港冇用㗎。你有冇聽過？你有冇聽過啲香港人成日講？喺電視你都聽得多㗎啦。你發誓咩當你食生菜，發誓當食生菜啫嘛，係咪啊？發誓係食生菜㗎，姐姐。當食生菜咁食㗎，係咪啊？即係隨時都噏得嘅。Sumpah itu sama aja dengan makan sayuran itu aja. Jadi setiap hari orang bisa bersumpah. 好似食菜咁樣㗎啦，發誓好似食菜咁樣，咪日日都食㗎嘛，啲人都講啊，日日都發誓㗎啦，係咪先？ Karena di Hong Kong fasai, saya sumpah nggak ngambil, nggak percaya. Kita berbicara dengan kamera, kita berbicara dengan polisi, kita berbicara tentang fakta. Ya. Seandainya kan saya benar-benar nggak mencuri, terus tapi dia kan tetap lapor itu polisi sama imigrasi. Tapi kalau saya tidak mencuri itu, kalau saya renew atau apa itu masih bisa turun ya? Seharusnya tidak ada masalah, kan itu menuduh, Mbak.
Kongbing, Iya, Bapak tadi kan iya. berbicara kongbing. Jadi di Hmm. Hong Kong itu sangat adil, bukan karena kamu pembantu. 喺法律面前係人人平等嘅。 Jadi kita Mhm. sama, orang-orang itu sama. Jadi tidak ada Iya. perbedaan pembantu ataupun majikan. Jika kamu tidak bersalah, maka eh, eh, Mahkamah Agung itu tidak akan memutuskan, walaupun kamu nggak punya uang atau nggak punya pengacara, tetap kok kita dibela kalau di Hmm. Hong Kong. Iya, makasih banyak ya, Miss. Saya takut, saya kan kemarin itu SMS Miss Yuni kan, Sampean saya baper, Mbak, juga, terlalu iya. mikirnya kejerun. Iya, Miss, saya mau makan nggak enak, tidur nggak enak. Ditanyain Popo, saya belinya iya singsang. Padahal di sini nggak ada Dan- singsang. Saya tuh kepikiran terus. Dan kalian harus hati-hati, jangan hidup dalam drama, jangan mikir kartun. Iya, Miss. Oke. Jadi kalau kamu Nanti bilang kalau hai sama- singsang tapi ternyata nggak ada singsang di situ, sama aja Iya. kamu menipu dirimu sendiri, sayang. Yang Iya, penting kamu harus. tidak melakukan, saya ada di belakang kamu. Mm-mm. Ya, Miss, seandainya kan ini kan tanggal 28 saya telepon dia lah. Terus gimana dia mau lapor apa enggak? Kalau tetap mau lapor terus kalau urusan ini udah clear terus saya ganti nomor itu enggak apa-apa ya, Miss. Kenapa Soalnya saya berandai-andai mau sih, itu Mbak? ditanya. Kenapa harus Iya. berandai-andai sih? Dilakoni dikit oh mau. Enggak jebol Iya, utek. iya. Iya, maksudnya itu kalau saya masih pakai nomor ini itu nanti ada apa tanya aku lagi, ada ini yang enggak apa namanya enggak ketemu tanya lagi gitu, Miss. Boleh lah, Kan tapi saya udah selesaikan kerja masalahmu di dulu. situ. Selesaikan Oh, masalahmu wah. dulu. Oke, Miss. Oh. Terima kasih banyak ya, Miss. Oke, Terima bye-bye. kasih, Miss. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, berandai-andai boleh, tapi jangan sampai mempersulit dirimu sendiri. Oke.